So karong adlaw di mga kahart no is mag-service din ni Jobless og riban. Bali kani nga video is kato pining sumpay sa mga among kaganapan katong nauli mi sa Hilongos kay daghan pa kaduming wala na upload or na edit nga mga video kay kana ang busy jud kadto ang linya. Labi na gajud nga sagunson mi atong mga panahon didto katong nauli mi sa Hilongos sagunson gajud mi og riban didto mo na kapudan na gajud ko inig uli na ho nga mag voice over pa. Pero dili ra gajud maguol kay kaning tanan guys is ako ra gajud i-edit kay sayang badya pud kaadyo unja maadyo na pud lamang nga nami i-upload sa among page kay kailangan jud kadyo na labi na gadyo kay na monetize nami pahimoslan gadyo namo ang panahon kay mao ni among gi huwat or gi pangandoy sa among kinabuhi nga ma-monetize na. Dili gajud lalim guys oy mag content creator labi na gadyo nga nami trabaho and ani among trabaho ba nga magriba dili uli mag-edit pa jud no pero gustong am-aman hang ko galingon nga magpursigi og kana ang edit og voice over pod kay para dili ko laayan kay na budget time nga mag-una-una gud ang una-una nga tapulan ko labi kay kakapoy nagkakapuyan na gani ko ba mao nang sa karong panahon na dili na mo magtapol-tapol gud napay usahay nga maglibog na ko unsang istorya kay mahutdan ako istorya pero pasalamat ra gyapon ko sa Ginoo no kay taud-taud no makahimo makahuna-huna ra gud ko unsang istorya ka mao jud ang Ginoo guys basta kay kanang manalangin kani diyan no tabangan ra gud ka sa tanang panahon pero madasig ra man pug kadyo ko mga cart nga mag-edit bahalag kapoy no kay ang akong sud sa akong mindset kay makabalay mi puhon makapundar mi kog galingon nga balay bisan og kanang gamay lang basta matawag nimo imo kaugalingon mong balay og yuta mao nang pasalamat ra pud ko nga nakoy mindset nin ana kay mao po ni rason nganong naningkamot mi ni Jowa Bills og pangita og kwarta. Mao nang mga ka-heart no amo nga hangyo kaninyo no ug moagi gani ang mga video namo sa inyong mga wall sa inyong FYP hinaut ta guys na inyong humanon o dyan mag-react mo comment unya share guys dako na kadyan ang tabang namo guys magudan na akong hangyo ninyo mga ka-heart no hinaut ta mga ka-heart. Ang amo din client karon guys is diri ni guys duol sa among barangay sa barangay Tambis Silongos Leyte duol-duol ra ni pero kaning panahon na is nagasigi nig uwan lisod di ba sa kadyong among agianan ngadto kay ongoing pa kadyo ang pagtrabaho sa kalsada mao nang perting hitaka stragiling pud kaadyo before mi moabot sa balay sa among client. Bali ang service atong client for today's video di mga ka-heart is ribbon with underneath color and Brazilian botox. Pero mga ka-heart dili kayo siya clear kay ang color kay labi na gid kay gabi na ni nahuman siya ang light pud sa ila is dili kadyo ingon nga hayag mao nang inig pinaka last unja guys dili kadyo siya emphasize pero siguro inig kaadlawan ani is klaro na kaadyo ang color sa ilalom. First time po rin ako guys naka-color og underneath kay kasagaran ga jud is kanang full nga color jud sa buhok ba di dili na ingon nga prayon ani pero okay ra jud kaadyo guys kay para maka-experience pug ko pag search na ko unsaon ang pag-color aning underneath aw kuha ra sad kaadyo mga card oy kay dali ra man pug kaadyo basta kay hilig og labi na imong gustoon makuha ra jud na nimo og diri usab ta sa pagkaon guys very heavy kaso ang noak mo ra jud og fiesta mong gianhi no very accommodating kaadyo guys unja basta heavy kaso ang daghang kasong pagkaon guys buntag snacks paniudto ug panihapon di ba very gajud ka buutan ng among client for today's video og mo na toy final result mga cart no very satisfying kaso ang among client no og dinhi na lang ko to mga cart no nang hipos na mi kay manguli nami and don't forget to like and share daghan salamat sa pagtan-aw.